नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्ट मास 29 तारिख शुक्रवार। चलंतु आजिर टॉप 15 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रहिछि बदलिब प्रथम रु अष्टम पाठ्य पुस्तक। जातीय शिक्षा नीति अनुसार हेबो पाठ पढ़ा। ए नै प्रस्तुत हेउछि नुआ पाठ्य पुस्तक। प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्य 55 टी पाठ्य पुस्तक परिवर्तन करा जिवो। एथि पई आरंभ होईछि प्रस्तुति। एनसीईआरटी ढांचा रे प्रस्तुत हेबो पाठ्य पुस्तक। वर्तमान सुधा 24 टी पुस्तक प्रस्तुत हो सारी। अक्टोबर शेष सुधा आउ 17 बही प्रस्तुत हेबो बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री। नंबर 2 रे रहिछि 17 कोटी पिलांक आधार हेबो अपडेट। विभिन्न राज्य को चिठी लिखिले यूआईडीएआई। सीईओ यूआईडीएआई सूचना देइछि जे सारा देश रे प्राय 17 कोटी छात्र छात्री बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक्स अपडेट करा जाई नाही। तेणु समस्त छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट करिबा पई सबु राज्यर सचिव माननकु चिठी लेखा जाइछि। स्कूल गुड़िकरे शिविर आयोजन करी बायोमेट्रिक अपडेट करिबा पई सहयोग लोड़ा जाइछि। नंबर 3 रे रहिछि मालकानगिरी सीमांतर रे शिक्षादूतंकु हत्या कले नक्सल। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ सुकमा जिला अंतर्गत जगरगुंडा थाना अंचल रे सिलगेर ग्राम रे जणे शिक्षादूतंकु हत्या करिसंती नक्सल। गतकाली रातिरे नक्सल गाँ रे पहुंची शिक्षादूत लक्ष्मण बारसेंकु खोजिथिले। तांको घर को जाई लक्ष्मणंकु घरु घोषाड़ी आनी प्रथमे निर्धूम पिटिथिले, परे तांकु हत्या करिथिले। परिवार लोके तांकु रक्षा करिवाकु जाई आहत होइथिले। आज सकाळे घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पुलिस इनफॉर्म संदेह रे लक्ष्मणंकु हत्या करा जाइथिबा कुहा जाइछि। नंबर 4 रे रहिछि दुख सुनिले मुख्यमंत्री। मेडिकल बेड रे 10 वर्षर पुओ साईराम। पुओ को बंचाई दियो कही अनुरोध करूछंती बापा। मृत्यु सह संग्राम करूछि जटणी बजार निकट धर्मसागरर रमेश चंद्र चंपतींक 10 वर्षर पुओ साईराम। भुवनेश्वर परे दिल्ली एम्स रे रक्त कर्कटर चिकित्सा हेउछि। ए नै मुख्यमंत्री को गुहारी करिछंती परिवार। दुख सुनिले मुख्यमंत्री। कैंसर पीड़ित शिशुर समस्त चिकित्सा आयुष्मान भारत योजना रे करिबाकु निर्देश दैछंती। आवश्यक हेले मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी अर्थ मंजूरी करा जिवो बोली कहिछंती। समस्त सहायता जोगाई देबाकु स्वास्थ्य विभाग एवं सीएमओ रो वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। नंबर 5 रे रहिछि सेप्टेम्बर रु बीएमसी कर्मचारी कुकुर गणिबे। सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताह रु बीएमसी पक्षरु कुकुर गणना आरंभ हेबो। भोर समय रे गणना करा जिवो। एही समय रे चारिआडे सुनसान थिबारु कुकुर माने रास्ता उपरे मेली होइथांती। तेणु एही समय रे सहजरे गणना करा जाई पारिबो बोली बीएमसी कमिशनर चंचल राणा कहिसंती। स्वच्छ साथी सफाई कर्मींक सह बीएमसी अधिकारी माने मध्य कुकुर गणना कार्य रे शामिल हेबे। नंबर 6 रे रहिछि मृतदेह निकटरू मोबाइल नै छु मारिले युवती। राजधानी भुवनेश्वर बड़गड़ ब्रिट कॉलोनी अंचल रे जणे युवकंक संदेहजनक मृत्यु घटना चर्चा रे रहिछि। झुलंता अवस्था रे मिलिथिबा एही युवकंक मृतदेह निकटरू दुई युवती मोबाइल फोन नै एक स्कूटी रे पळाइथिबा अभियोग होईछि। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज आधार रे बड़गड़ थाना पुलिस एही दुई युवतींकु खोजुछि। नंबर 7 रे रहिछि नुआखाई रे युवकंकु निर्मम हत्या। गुरुवार पश्चिम ओडिसा रे घरे घरे नुआखाई पर्व बेस आनंद उल्लास रे पालित हेउथिबा बेले बरगड़ जिल्ला सोहेला हळदीपाली निकट पेट्रोल पंप रे एक हत्याकांड घटिछि। पेट्रोल पंप परिसर रे हळदीपाली रो वरिष्ठ प्रधान बसिथिबा समय रे तांको गर्भना ग्रामर लिपु साहू नामक एक युवक टांगिया रे आक्रमण करी निर्मम हत्या करिसंती। पुलिस अभियुक्तंकु थाना रे अटक रखिछि। अन्य पक्ष रे स्थानीय लोके रास्ता रोक करी आंदोलन करुथिबा बेले सोहेला पुलिस पहुंची आंदोलनकारींक सहित आलोचना करुछि। नंबर 8 रे रहिछि रायपुर रे महानदी गोल टेबुल बैठक। महानदी जल विवादर समाधान पई रायपुर रे गोल टेबुल बैठक बसिछि। बैठक रे अध्यक्षता करिसंती जलमानव डॉक्टर राजेंद्र सिंह। महानदी बंचाओ आंदोलनर आवाहक सुदर्शन दासଙ୍କ नेतृत्व रे एक प्रतिनिधि दल रायपुर जाई एही बैठक रे शामिल होइछंती। आसंता काली छत्तीसगढ़ सरकारଙ୍କ पदाधिकारीଙ୍କ सहित आलोचना करा जिवो। नंबर 9 रे रहिछि ओडिसा रे हेबो एससी एसटी सम्मेलनी। 31 वर्ष परे ओडिसा रे आयोजन हेबो अनुसूचित जाति और जनजाति जातीय सम्मेलनी। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला एही
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁର୍ମା ପାଢୀ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରେ ରହିଛି ବଦ୍ରିଙ୍କ ବୟାନ, ବିଜେଡିରେ ଚହଳ। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅସୁସ୍ଥ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ହଜମ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରିକି ଦଳ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ବୁଧବାର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ନବୀନଙ୍କୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ଲୋକ ତଥା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳର ପରାଜୟ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା। ମାତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ଗଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ରେ ରହିଛି ଆସିଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆଗକୁ ଭାରତରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଓସିଏନିକ ଏଣ୍ଡ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲା ନିନା ପ୍ରଭାବ ଜାରି କରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଯାଏଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। NOAA ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଲା ନିନା 53% ସକ୍ରିୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମ୍ଭାବନା 58% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 12 ରେ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶରତ ସାହୁ। ଯାହାଫଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା, ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ନମ୍ବର 13 ରେ ରହିଛି ଜିରୋ ଜିଏସଟି କମିବ ଦର। ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ ହେବ ଜିଏସଟି। ବିଶେଷ କରି 5% ରୁ 18% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରୁ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର, ପ୍ୟାକେଟ ଛେନା, ପିଜ୍ଜା, ଚପାତି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 0 ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି 18% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ପରଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଭାର କମିବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା 56ତମ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 14 ରେ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ୱାର। ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିବ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଚିଠି। ଆମେରିକା ଟାରିଫ ୱାରକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଛି ରଣନୀତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମାଗିଛି ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ। 5 ମାସ ତଳେ ଭାରତକୁ ଜିନପିଙ୍ଗ ଲେଖିଥିବା ସିକ୍ରେଟ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଭଳି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାତ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିଠିରେ ଥିଲା ପୁରା ପ୍ଲାନ୍। ନମ୍ବର 15 ରେ ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ସହିତ ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।